Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena so biwas alhamdulillah muya aramasom. Ele sonnoy bode meyeng keshu odbontir babute ara ajia keshu odbontir sayum keshu tangeda kolore hundila huru homada istamal kora ja ar tangeda hinore ki daka ja tangeda hin hundila huru homada istamal kora ja yanora ara lesini mama sayum enole sai ara nisotti be tai Isha I tengedago weisha hukozi. Nembe taimazo hodde ara ziba isha daki. Isha tengedai bare weisa boli hoyore ara tu daka huribo. Mesali sipa kanji isha ka daro kanji isha weisa nanu ponka ugo example ara ziba isha huri indila isha ibare ara tu weisa boli hoyore daka huribo nembe taimazi. Nembe nai Mausha I tengedago mausha hukozi ziba ara mausha boli hoy ibare ara ododo so yegan hoy mausha keshwe lamba isha ho keshwe baite isha pore indilla no furiore ziba lamba isha hoy ibare ara wo isha boli hoyore ara tu fara furibo til number number tong mausha go ziba mausha se mausha ibare kakwe gange nga dado pazu wa bien akara done pese ya nai tungzi akara sowa yino maze mosha ibare istamal garaza enole ar ze don akara se sowa imbade yino maze tangada waisare istamal goribo sowa akara yino maze waisare istamal goribo ziba mosha se mosha ibare istamal goribo sailambor nembe le sailambor maze waisa go ziba waisa ase ibare shenzo bien akra done baki akra ase de yino maze pese yanai tunzi indilla laga diore istamal goribo enule tilambor maze hode ziba mosha ase mosha ibare eso wahuro maze istamal goribo sailambor maze hode ziba waisa ase ara isha puri diria waisa ibare arbaki sowa imbade arbaki zin ase ino maze laga diore istamali goribo lesen ibe dur ar golesen loyore hazır wazebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.